स्कूल में होती है फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के अलावा चिल्ड्रन लर्न थ्रू इमिटेशन and they learn through experience or experimentation and things like that. So formal instruction जो है ना ये सबसे हल्का तरीका है लर्न करने का. जो इससे पहले वाले imitation है. अब देखें वो स्कूल में आप कहें जी माशाल्लाह you should be a nice boy, you should behave yourself, you should not lie and cheat. But अगर उसका जो रोल मॉडल है वो गैंगस्टर है, वो जो है ना he is the guy who's getting all the girls. तो मुझे बताएं वो जो एक सर आके बता रहे हैं और पढ़ा रहे हैं या एक मैडम आके सिखा रही है कि बेटा आपको शराफत से रहना चाहिए, वो कहेगा क्यों रहूं जब मेरा हीरो जो है वो तो ये है, जब मेरे रोल मॉडल्स आ रही हैं. सो देयर इज अ कंप्लीट यानी जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन दैट्स टेकिंग प्लेस राइट नाउ एंड इट्स हैपनिंग बिकॉज पेरेंट्स फ्रैंकली स्पीकिंग आर asleep. A lot of them don't have a clue what's going on. वो उठा के वो यानी मॉडर्निज्म का एक साइन ये कि हमारा बच्चा ना 2 साल की उम्र में आईफोन को एज ए टीजर यूज़ करता है. यानी ये मैंने लिटरली एक फैमिली के साथ देखा है कि उनके बच्चे के मुंह में आईफोन था एंड उसको बाइट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि गुड्डू जो है ये तो उसको टीजर के तौर पर इस्तेमाल करता है. और यही गुड्डू जो है उसके पास ऐप स्टोर पर जाता है और स्वाइप जो मर्जी इंस्टॉल करे, उनको पता ही नहीं चलता क्या इंस्टॉल किया इसने. सो दिस इज़ ये वो लापरवाही है. तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स को एक तो दे शुड स्टार्ट केयरिंग, इट्स हाई टाइम. एंड नंबर 2 दे शुड बी वेरी केयरफुल कि आपका बच्चा जो है जो कोई कंटेंट देख रहा है क्या वो उसके लिए अप्रोप्रिएट भी है या नहीं है. थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट आप करें, थोड़ा सा स्कूल जो है वो तो अपनी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है जो करना था, लेकिन किस स्कूल ने जिम्मा लिया हुआ है कि उन्होंने कहा कि जी हम आपके बच्चों की तरबियत करेंगे. सही. वो तो कह रहे हैं ठीक है ये करिकुलम है, करिकुलम हमको बता देंगे, आवर जॉब इज टू कम्युनिकेट दिस. बिल्कुल ठीक. तो जो तरबिया वाला एस्पेक्ट है पेरेंट्स नीड टू जो है ना स्टेप अप एंड मेक श्योर कि उनके बच्चे जो है वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट से एक्सपोज ना हो. ज़िशान, ज़िया भाई ने तो पेरेंट्स की बात की. लेट मी आस्क यू दिस स्ट्रेट, क्या हमारे स्कूल्स की प्रायोरिटी है कैरेक्टर बिल्डिंग, जो एजुकेशन का एक रियल पर्पस था? आपका क्या इस पे टेक है? असल में ना बहुत पर्सपेक्टिव्स हैं जिससे हम इस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक और ज़िया भाई जब गैंगस्टर की बात कर रहे थे तो आई जस्ट कॉइंड अ न्यू वर्ड, देयर हैज़ टू बी अ गुड स्टर and not only a gangster. असल में देखें मैं I believe a straightforward answer to your question is no. There is कोई चीज़ documented नहीं है. पहली बात तो ये है they are not ready to acknowledge the fact that we as a human race are facing a crisis. जहाँ तक तरबिया की बात है, they are not ready to acknowledge, let alone कि वो उसके हिसाब से कुछ करें. Generally speaking, of course, there are exceptions. लेकिन मैं मसला ये है कि अगर हम मसलों को मसले ही लेके रखें तो फिर हम उसके जिसे कहते हैं ना कि ठीक है वी हैव मसलास बट द पॉइंट इज़ व्हाट्स द वे फॉरवर्ड. आई बिलीव देयर इज़ अ वे फॉरवर्ड. देखिए काम शुरू होता है ग्रास रूट लेवल पे. मेरी ज़िंदगी अगर मैं अपनी ज़िंदगी पे देखता हूँ, मेरी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे टीचर्स का है. सो मेरे लिए यू नो सक्सेस फॉर मी इज़ बीइंग अ गुड स्टर फॉर ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स. अगर बच्चों के लिए एक गैंगस्टर यू नो टेकिंग अप ऑल ऑफ द गर्ल्स कैन बी समथिंग इन्फ्लुएंशियल, व्हाई नॉट द टीचर. अब मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर सारी लड़कियों को ले ले, बट द पॉइंट इज़ कि देयर इज़ अ लॉट टू लुक अप टू. बच्चे सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं आपको लुक अप टू करते कि देयर इज़ अ बॉय टेकिंग अप ऑल ऑफ द गर्ल्स. नो, देयर इज़ स्टिल फितरा इन चिल्ड्रन. तो इसीलिए मैं आम तौर पे अगर एजुकेशन वाले बैठे हो ना तो उनके सामने मैं कहता हूँ कि मेरा स्कूल ऑफ थॉट इज़ नॉट द B.F. स्किनर बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, इट इज़ मोर ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन थॉट. यानी कि कनेक्टिंग टू द चाइल्ड एट दैट बेसिक ह्यूमन लेवल. यानी कि बच्चे में रोल मॉडल, बच्चे में वो मेरे लिए सक्सेस स्टोरी ये है जब हर बच्चा मेरे पास आके अपना हर मसला रखे और रखता है. यानी कि आई एम नॉट जस्ट माई सब्जेक्ट टीचर, लेकिन अगर किसी के घर पे कोई मसला है यानी कि ही डज नॉट हैव द फेयर ऑफ बीइंग जज्ड. यानी द कनेक्शन नीड्स टू बी देयर. यानी कि अगर देखें ये आपके फ़लसफ़े पे डिपेंड करता है. मेरी जॉब अगर सिर्फ मेरी जॉब है तो फिर आई गो एंड आई टीच द एंड आई फिनिश द सिलेबस एंड दैट्स इट. बट इफ़ आई टेक माई जॉब टू बी माई एक्ट ऑफ वर्शिप, अल्लाह ताला की तरफ से है ना. अल्लाह यानी कि हमारी सोसाइटी में एक क्या हमें हम 10 साल 20 साल पहले देखें बड़े क्या कहते थे जी बच्चा डॉक्टर है, बच्चा लॉयर है. तो जब बात आती थी बच्चा टीचर है तो वो ये टोन डाउन हो जाती थी बात. हालांकि आई एम श्योर कि मैं जिन कुछ टीचर्स में रहता हूँ दे टेक प्राइड इन बीइंग टीचर्स, जिस तरह डॉक्टर्स टेक प्राइड इन बीइंग डॉक्टर्स. तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू सी योर प्रोफेशन टू बी एंड बीइंग समथिंग दैट कैन इन्फ्लुएंस इन अ पॉजिटिव वे. हमें पता है कि बच्चे तो इन्फ्लुएंस होते हैं अगर आप उनको, यानी कि आई लुक एट माई चिल्ड्रन एज माई सेल्फ. माशाल्लाह. कैसर भाई, I'll just ask you and then I'll come to मोहम्मद अली भाई.
What's your take on this? Universities क्या अपना वो काम कर रही हैं? चले schools के बारे में तो ज़िशान ने comment किया. What do you see? Universities जो हैं क्या उसे business बन चुका है? Events हो रहे हैं और character building, are they producing those individuals जो आप समझते हैं कि strong individuals? Absolutely not. It's a tragedy. It's a human tragedy. کہ ہم یونیورسٹیز بناتے ہیں, ادارے بناتے ہیں, and idea is to knowledge کو, thought کو progress کریں, but that does not happen. دیکھیے پاکستان میں تو یونیورسٹیز جو ہیں یہ بڑی ونربل اسٹیٹ میں ہیں پہلے ہی, اس لیے کہ ہمارے اسٹریٹجکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم میں ایتھیزم, لبرلزم پہلے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ بڑی ٹائم سے کوشش کی جا رہی ہے. اپوا جو ہے وہ 1950s میں بنی تھی, اس زمانے سے کام سٹارٹ ہو رہا تھا, چل رہا تھا, لیکن اس کا ایفیکٹ اس لیے نہیں ہو سکا کہ وہ ایک فورن چیز کے طور پہ ہمیشہ دیکھا جاتا تھا کہ دس از سم تھنگ ایلس, یہ باہر کی چیز ہے. اب جو اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا اور ہمارے ایکڈیمیا کے اندر یہاں سے ہی لوگ باہر نکلیں, کیونکہ اب یہ وہ پتھر نہیں ہے جن پہ ہم پاؤں کے اوپر جوتے پہن کے ہم چل رہے ہیں, بلکہ یہ وہ کنکر ہیں جو جوتے کے اندر آ گئے ہیں, اینڈ دے ہرٹ مور. تو ایکڈیمیا ہمارا بالکل پروڈیوس نہیں کر رہا ہے. ایکڈیمیا اگر ہم یہ کہیں کہ ایون ویسے تو ہم آجگاہ بن گئے ہیں, لوگ سگریٹ کے ماسٹر ہوتے ہیں. وہ آئی تھنک جونی ڈیپ کی ایک مووی بھی تھی جس میں وہ کہتا ہے کہ آئی بلیو میروینا کا کوئی اسٹوڈنٹ بن کے جیل میں گیا تھا اور کوکین کا پروفیسر بن کے باہر نکلا. دیٹ از واٹ از ہیپننگ کہ بچے سگریٹ کے جو ہوتے ہیں وہ بن کے جاتے ہیں ماسٹر, اور اندر جا کے پھر وہ آئس اینڈ ایوری تھنگ ایلس اس کے جا کے وہ پروفیسرز بن جاتے ہیں. تو یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے, نائٹ کلاسز ہو رہی ہیں. نائٹ کلاسز میں کیا ہو رہا ہے, آئی ووڈنٹ ایون ڈیئر ٹو ایکسپلین کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یونیورسٹیز وہ کام تو نہیں کر رہی ہیں. دوسری بات اگر کہیں کہ کوئی ایکڈیمک بریلینس ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ. ایکڈیمک بریلینس بالکل نہیں ہے. میرے پاکستان میں بہت سے بزنس کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ یہ وہ دکھ شیئر کرتے ہیں کہ ایم بی اے جس اسٹوڈنٹ نے کیا ہے وہ جب یہاں پہ کام پہ آتا ہے تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ ای میل کیسے لکھی جاتی ہے, بزنس ای میل کیسے لکھی جاتی ہے. ایز پینفل ایز اٹ از, بٹ ون ہیز ٹو ایکسیپٹ کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جو ڈگری ہوتی ہے یہ ڈگری نہیں ہوتی بلکہ آپ کے تعلیمی خرچے کی رسید ہوتی ہے. دیٹ از وٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو. تو یونیورسٹیز بالکل اپنا کام نہیں کر رہی ہیں. علی بھائی, جسٹ ویری امپورٹنٹ کویسچن ٹو یو کہ ماشاء اللہ آپ کا تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس بھی ہے بینگ دی ڈائریکٹر. اسکولز وین وی ٹاک اباؤٹ کیریکٹر بلڈنگ تو ان کا زیادہ فوکس کو کریکولرس کی طرف ہوتا ہے, اینڈ دے بلیو کہ کو کریکولر سے وہ سارے ایٹریبیوٹس آ جاتے ہیں سوسائٹیز کے تھرو, کو کریکولرس کے تھرو وچ میک اپ اے کیریکٹر. بٹ وین آئی تھنک آف کیریکٹر, آئی تھنک کہ اس میں اسلام کا بہت بڑا رول ہے ڈیفینیٹلی.